Halo, jumpa lagi di video kali ini dengan tema untranslatability atau ketak terjemahan. The problems of finding equivalent meaning in translation. Permasalahan dalam menemukan makna yang ekivalen dalam praktek penerjemahan. Okay, so what is actually meant by untranslatability? Jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan ketak terjemahan atau untranslatability gitu ya? So actually if we take the definition from Catford 1974, he said that translation fails or untranslatability occurs when it is impossible to put functionally relevant features of the situation into the contextual meaning of the target language text. Jadi sebenarnya untranslatability itu muncul karena penerjemah merasa it is impossible gitu ya, mustahil gitu untuk bisa menemukan fitur yang relevan secara fungsional dengan situasi kontekstual yang sama dari apa yang harus diterjemahkan dari source text ke target language. Nah, bisa dikatakan bahwa the cases of untranslatabilities where this happens fall into two categories. Nah, apa sih yang menyebabkan untranslatabilities ini muncul? Ada dua alasan menurut Catford. Yang pertama adalah karena alasan linguistik dan yang kedua adalah karena alasan budaya. Okay, so let's discuss the types of untranslatability one by one. Let's start from linguistic untranslatability. So, linguistic untranslatability, for example, we have the different systems of pronouns. Sistem pronoun yang berbeda, ya. Misalnya, saya punya kalimat dalam bahasa Inggris, I would like to invite you to the seminar. And the word you in Indonesian, it has many meanings, ya. It can be translated into kamu, anda, saudara, engkau, dan kau. It is different due to the level of formalities and also the purpose of the use of the pronouns. Jadi perbedaannya tuh bisa karena perbedaan tingkat formalitas bahasa yang digunakan atau bisa jadi juga karena purpose-nya mau buat apa begitu ya. Jadi satu pronoun kata dalam pronoun itu bisa diterjemahkan menjadi banyak gitu dalam bahasa sumber. Atau bisa jadi contoh yang lebih konkret adalah perbedaan penggunaan kata ganti dia ya. Kalau di dalam bahasa Inggris we have he and she. So it will be different whether the word dia refers to male or female. He was born in 1917 and she was born 5 years later. If it is translated into Indonesian and we only translate it literally, jadinya adalah dia lahir tahun 1970 dan dia lahir 5 tahun kemudian. Well, if we take a look at the examples here, we have two words, dia, and it actually refers to the different person. The first one is he and the second one is she. Nah, kalau kita menerjemahkannya semacam ini, it cannot show the different gender of the two people. Another example of linguistic untranslatability is because the difference of tenses. Yeah, we know that English has a lot of tenses, and in Indonesian we do not have the system of tenses. We actually add keterangan waktu untuk membedakan kejadian yang dimaksud itu terjadi kapan. Nah, di dalam bahasa Inggris ada sistem tenses. Jadi kalau kita misalnya menerjemahkan kalimat Mr. Smith went to Japan for business yesterday, Mr. Smith akan pergi ke Mr. Smith pergi ke Jepang untuk berbisnis kemarin. Then we're done, ya. Chen is reading a novel now. Chen sedang membaca novel sekarang. Done. It's still easy. What about if we have a complicated tenses which the equivalent system doesn't exist in Indonesian? For example, the sentence by 9 o'clock tonight I will be watching TV at home. It will be a little bit complicated if we translate it into Indonesian. Or the sentence would be I will already have finished reading the book before you did. How will you translate it into
an accurate and acceptable and readable translation. Oke, baik. Untuk kasus berikutnya adalah about numbers or the system of singular and plural. I have discussed it a lot of time in my classes that Indonesian and English have different systems of singular and plural nouns. For example, if I have the sentences like Pak Hamid sold his car and Pak Hamid sold his cars, we know that the first one, Pak Hamid only have one car and he wants to sell the car. And in the second sentence, we know that the cars are more than one. It is plural because we have the word car plus morpheme as. However, if we have a similar sentence in Indonesian, karena harga BBM yang semakin melambung, Pak Hamid terpaksa menjual mobilnya. Mobilnya here, we don't know whether it is a plural or singular nouns because the use of number is commonly shown explicitly in English sentences, but it seems it is not in Indonesian. We do not always use reduplication like mobil-mobilnya, but sometimes we just use singular, which means plural. Okay, let's move to the next types of untranslatability. This is cultural untranslatability atau ketak terjemahan budaya. Okay, I have a lot of examples here. For example, like aku mendengar irama kebogiro di pernikahan kakakku. Do you know what kebogiro is? Kebogiro is the traditional music, Javanese music played in Javanese ceremony. Javanese wedding ceremony. The same concept, probably the same exact concept, probably doesn't exist in English. So the word kebogiro might create cultural untranslatability for the target readers. The similar cases is adikku tinggal di pesantren. How would you translate the word pesantren? This is very culturally bound in Indonesian. Dan kami merayakan lebaran di rumah nenek. What is lebaran in English? Or probably panggil saya mas. How will you translate mas? Because it's Indonesian words like Javanese words. Nanti amplopnya belakangan ya. It's like the word amplop. This is the concept which means the money, right? The money that we got for doing something. The concept is not just an envelopes in English. So how will you translate the word amplop? Amplop. I will take one example to be translated into English. I will take this sentence. Adikku tinggal di pesantren. Let's take a look at the word pesantren. Pesantren is the concept which is very familiar in Indonesian culture, but this is probably not familiar in English-speaking countries. So actually as a translator, sebagai penerjemah, kita mempunyai beberapa pilihan how to translate the word pesantren. For example, we can use point B. My brother lives in a pesantren. A pesantren here means that we apply borrowing technique. Dengan menerjemahkan menggunakan kata pesantren berarti kita menggunakan teknik borrowing, meminjam. Jadi kita meminjam istilah yang ada di bahasa sumber untuk dimunculkan di bahasa sasaran. Nah, tapi kalau kita menggunakan istilah pesantren dalam bahasa sumber, dalam bahasa sasaran begitu ya, akan ada resikonya. Resikonya adalah mungkin target readersnya tidak memahami apa yang dimaksud dengan pesantren. Kemudian kita berpikir lagi sebagai penerjemah bagaimana kalau kita adaptasi. Jadi kata pesantren kita terjemahkan menjadi a boarding school. This is an adaptation. Actually this is a similar concept. So it is adaptation or adaptasi, teknik adaptasi dalam penerjemahan. Nah, resikonya adalah kita akan kehilangan nuansa bahasa sumbernya. Pembaca sasaran jadi tidak tahu bahwa a boarding school di sini berkaitan dengan Islamic cultures. Karena kalau pesantren sudah jelas ada nuansa Islaminya, tapi kalau hanya boarding school, nuansa Islamnya tidak muncul. Maka
penerjemah bisa memilih teknik yang ketiga dengan menggunakan teknik amplification. My brother lives in an Islamic boarding school. An Islamic boarding school. Jadi muncul kata Islamicnya di sini, di situ ya. Jadi ini adalah teknik amplification. Jadi kita menjelaskan istilah yang ada di bahasa sumber. Agar apa? Agar pembaca sasaran bisa lebih memahaminya dengan jelas. Oh, pesantren itu adalah Islamic boarding school. Nah, cuman ada resiko lagi. Resikonya mungkin pembaca sasaran tidak tahu bahwa Islamic boarding school ini di Indonesia disebutnya sebagai pesantren. Maka penerjemah bisa memilih teknik amplification plus borrowing. Jadi borrowing sama amplification digabung. Jadinya seperti apa? Jadinya seperti poin E. Poin E ya. My brother lives in an Islamic boarding school dalam kurung pesantren. Nah, yang bisa kita simpulkan apa? Bahwa penerjemahan ada proses pengambilan keputusan. Translation is the process of decision making process. It is a decision making process. Semua keputusan itu ada di tangan penerjemah. Maksudnya dia bisa menerjemahkan dengan berbagai cara. Cuman setiap pilihan itu pasti punya resiko. Resiko mana yang akan dipilih? Tentu saja akan bijak jika kita menggunakan resiko atau memilih resiko yang paling kecil. Baik, sekian video kali ini. Selanjutnya silahkan mengerjakan tugas yang sudah diberikan lewat grup kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.